Yo, what's up mga kadyaku? Yo, nandito ulit tayo sa Gym Republic sa General Trias, Cavite. So, ang program natin ngayon is sa shoulder at saka bicep tricep. Yun lang muna, medyo maliit lang pero marami tayong program na gagawin dito sa shoulder. Bugbugan talaga ng shoulder to ngayon. So, samahan nyo ako mag-gym, magpapawis. Tara! No soy policía, pero yo te confisco, te llevo pa' la disco, pa' abajo, bajo, 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 te llevo pa' la disco, pa' abajo, bajo, 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 ese booty bien grandote soy adicto, pa' abajo, bajo, 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 ese booty bien grandote, pa' abajo. Bigat din pala. Meron palang laman sa loob. ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? Contra la pared, contra la pared. ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? Contra la pared. Como si te agrega loca. ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? Contra la pared, contra la pared. ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? ¿Cómo te pego? Me baila de arriba para abajo y de abajo para arriba, me besa ya pa, porque soltera ya está. Me baila de arriba para abajo y de abajo. Ang bigat! Dice así, mueve todo tu cuerpo para adelante y para atrás. Mueve todo tu cuerpo para adelante y para atrás. Porque estás soltera y ella ya puede bailar. Porque estás soltera y ella ya puede menear. Mueve todo tu cuerpo para adelante y para atrás. Mueve todo tu cuerpo para adelante y para atrás. Mueve todo tu cuerpo para adelante y para atrás. Mueve todo tu cuerpo para adelante y para atrás. Mueve todo tu cuerpo para adelante y para atrás. 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 ¿Escuchaste? Locura Mix. Locura Mix. DJ Santi Pintos. So, shoulder pa rin tayo. Dumbbell naman. Konting rest lang. Nagkagang lang naman to. Para reset agad. Marami kasi tayong gagawin program sa shoulder. Medyo paspas. Okay, tapos na tayo dito. No? Ganun lang kabilis. Iba tayo. Program pa rin ng shoulder. Iba naman. So, shoulder pa rin tayo. Plates naman.
This is the mix of DJ Ruel. Tama pa rin. Tapos tayo sa preset dito sa plates. Lipat naman tayo. Traps naman tayo. Yung shoulder pa rin na. Dumbbell naman. Magang lang yung binuhat natin. Para dito. Dito naman. So na lang. Mas tayo, no? So tapos na tayo, lipat ulit tayo. So dito naman tayo, guys. Ano siya, shoulder pa rin to, machine naman. Ito na yung last shoulder natin. Kahirap. So, dumbbell naman tayo, tricep, bicep. So, dito naman tayo sa tricep, no? Maganda yung merong holder para pag gano'n walang kagalaw-galaw yung dumbbell, walang laya. Pag wala kasing ganito, magbaba mo gano'n, nakasod na ganyan, gumagalaw kahit tumama mismo sa muscle na kailangan mong patamaan. Eh pag nakaganyan, walang kawala, nakapix lang siya. Kung ano yung dapat tamaan ng muscles, yun lang talaga tatamaan niya. Pero pag binigla mong gano'n, tatamaan yung mukha mo. Kaya ingat lang. Gago! Pag bigla mo ka, sapul sa mukha mo yun. So last round. Sorry.
naman, dumbbell. So yun, ano naman, dumbbell naman tayo. Ulitin natin. Ito malaking bagay ito. Date una pinta nueva. Y ando loquera. Cualquiera llena. Te pare al alcohol y si tú quitas todo suena así. Date una pinta nueva. Hirap. Hirap. Next. Second round. Second round. Game. Last one. DJ Dance Remix. Last one. Last one. Date una pinta nueva. Y ando loquera. Done. Yo, tapos na tayong mag-workout. Nakakapagod. Medyo chubby-chubby pa tayo ngayon, no? After 1 week o 2 weeks, tingnan natin kung magbabago yung pagmumukha ko. Ayan, mega shoutout nga pala. Salamat sa gumawa ng aking mask. Mega shoutout sa inyo, paring Dumo, mega shoutout to. Ayun, kung mga gusto magpagawa, PM nyo lang ako. Ayan. Ayan, napakatindi ng quality, Ayan, Jacosa TV. Ayan, pagmumukha ko. Yung mega shoutout sa inyo, pare. Salamat. Hanggang dito na lang. So, after 1 week, testingin natin. And don't forget to subscribe and click the notification bell para laging updated sa mga susunod kong mga gym, mga workout, mga video, mga content, mga kalokohan natin ginagawa. So, hanggang dito na lang. May shoutout sa inyo lahat. Peace out. Yo, what's up, guys? Don't forget to subscribe and click the notification bell. Yakuza.